भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद 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 मोदी जी जिंदाबाद बोलो भारत माता की भारत माता की एक दो पाकिस्तान को फेंक दो एक दो पाकिस्तान को फेंक दो एक दो पाकिस्तान को फेंक दो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं एक दो पाकिस्तान को फेंक दो एक दो पाकिस्तान को फेंक दो एक दो पाकिस्तान को फेंक दो मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम चारण्याची सुपारी पाकिस्तान भिकारी चारण्याची सुपारी पाकिस्तान भिकारी चारण्याची सुपारी पाकिस्तान भिकारी बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की पाकिस्तान को फेंक दो पाकिस्तान को फेंक दो जय मातरम 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 हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं पाकिस्तान को फेंक दो पाकिस्तान को फेंक दो हांगासर पाकिस्तानचो निषेध करपाक सगळे जाण आसात। सगळ्यान पयलीं आमचे मोदीजीचें अभिनंदन करता कित्याक तर तेणी बरें पावल घेतलेलें आसा आनी आमच्या सगळ्याचो ताका फूल सपोर्ट आसा। जे ऑपरेशन सिंदूर जे तेणी यशस्वी केल्लें आसा आनी ह्या ऑपरेशनाक आमचो ताका फूल सपोर्ट आसा आनी ह्या फुडें आमी जे पाकिस्तानी आसा हांचे कितेंच आमी तेंचे खपोवन घेवचे ना। आमी सगळे तेजे एगेन्स्ट आसतले आनी ह्या भारताक लागून आमी कितेंय करपाक रेडी आसतले। भारत माता की भारत माता की आमी पाकिस्तानचो निषेध करपाक हांगासर जमा जाल्ले आसात आनी आमी आमचे जे सैनीक आसा जे बॉर्डराचेर झगडटात आमचे भारताचें रक्षण करपाक झगडटात तेंची उर्बा वाडोवपाक आमकां तेंचो अभिमान आसा आनी तेंचेर आमची फूल निश्ठा आसा आनी फूल कॉन्फिडन्स आसा ते आमकां जैत प्राप्त करतले आनी भारताक कोणाकूच भिवपाची कांयच गरज ना। तुमी पळयतात की ऑपरेशन सिंदूर ज्या तरेन मोदीजीन फुडें करून जे एक डिसिजन घेतलें की ह्या फावटी तांकां बरो शिकयतलो पाकिस्तान ज्या तरेन 26 लोक आमचे ट्युरिस्ट जे काश्मीराक पहलगाम हांगा फिरपाक गेल्ले आनी तेंची हत्या गेली आनी तेंचो मांगातलो सिंदूर जेन्ना तेंचे मुजाती तेंच्यो बायलो ज्यो आसा त्यो विधिवाद जाल्यो तेन्ना म्हाका दिसता एक आमच्या सगळे भारतीय एकठांय जावन आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र भाई मोदीजी तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेतलें ऑपरेशन सिंदूर आनी ज्या तरेन सगळे ते तेंचे टेररिस्ट जे तेंचे ठिकाणी आशिल्ले ते टेररिस्ट स्ट्रायक करून तेंचे सगळे कोण ते म्हणजे एक्टिविटीज ज्यो टेररिस्ट चलताल्यो तांकां सामकें बॉम्बार्डमेंट करून तांकां सकून उडयल्लें म्हाका दिसता एक खरेंच बरी गजाल कित्याक अशें हेज्या पयलीं आमकां भारत देशान केन्ना पळोवंक मेळनाशिल्लें पूण जेन्ना 2012च्यान नरेंद्र भाई मोदी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाल्ले आसा तेन्नाच्यान अशें स्टेप म्हणजे जर तुमी आमच्या देशाक जावं आमच्या लोकांक वायट नदरेक पळयतले जाल्यार आमी तुमचेर असो कारवाई करतले। सो अशा तरेन म्हाका दिसता बरे स्टेप आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन घेतला आनी हेका आमी साथ दिवपाक आयज आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिरंगा रॅली काडिल्ली आसा आनी आमी डिफेन्स म्हणटात जे आमचे इंडियन आर्मी इंडियन नेव्ही आनी इंडियन एअरफोर्स ज्या तरेन तांकां पलटवार करून तांकां ज्या तरेन S-400 आमची जी शिल्ड म्हणटा त्या तरेन तेंच्यांनी जे ड्रोन हमले आमचेर ह्या दिसांनी तुमी पळयला आसतले कंटिन्यू करीत आशिल्ले पूण जे हमले आमच्या पाकिस्तानान केला तांकां सगळ्यांक मुतोड जवाब आनी सगळे तेंचे जे हमले आशिल्ले हे फेल गेले। पयलेच आमी आमच्या एअरफोर्सान जे स्ट्रायक केले तांकां दाखोवन दिलें
की जर भारताक जाय जाल्यार तुमकां आमी एक विका भितर सगळे पाकिस्तान काबार करूंक शकतले म्हणून आमी आयज सगळे आमचे जे डिफेन्स फोर्सीस आहा तांकां तेंको दिवपाक लागून आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तांकांय आमी सांगपाक सोदता की आमी सगळे देशवासी तुज्या बरोबर आसा आमचे जे आर्मी आमचे एअरफोर्स आमचे नेवी आमी तांकांय सांगूंक सोदता आमी सगळ्यांचो आमचो साथ तांकां आसा आमचो तेंको तांकां आसा ताका लागून आयज आमी हो तिरंगा रॅली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडिल्ली आसा आनी सगळे गर्वान आमी सांगतात की खरेंच 2012च्या जेन्ना आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी आयला आनी तांच्या लिडरशिपीचे खाला ज्या तरेन आमचे इंडियन फोर्सीस परफॉर्म करता एक मुतोड जवाब पाकिस्तानाक आमी ह्या फावटी दिलेलो आसा म्हणजे खंयच्या सायडीन सगळ्या सायडीन डिप्लोमसी आहा थंयूय तांकां आमी सगळे काबार केले मागीर जे इंडस व्हॅलीचे उदक जे आशिल्लें तें बंद करून तांकां वॉटर बॉम्ब गोंय आमी तांकां दाखयलें आमी तुमकां कितल्या तरेच्यान आमी तुमकां काबार करूंक शकता पळय तें सो म्हाका दिसता खरेंच एक गर्वाचो दीस आनी आमी सदांच ह्या हेका लागून आमी आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक आनी आमच्या डिफेन्स फोर्साक तांकां खरेंच तांचें कौतुक करता आणि त्यांची सॉलिडॅरिटी जी आसा त्याच्या पाठिंबो आमी तांकां दिता देव बरें करूं भारत माता की भारत माता की भारत माता की एक दो पाकिस्तान को फेंक दो एक दो पाकिस्तान को फेंक दो